बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या वहाँ से जो ताज़ा तीन ख़बरें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो नौमौलूद अमेरिका की क्रिकेट टीम से मैच हारी, उसी पे है। और शायद कि इससे पहले माजी में हम मैच देखते भी रहे, सुनते भी रहे, तो इतना चर्चा, इतनी बदनामी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब इंडिया से हारती थी तो नहीं हुआ जितनी कि अमेरिका से हारने के बाद हुआ। इंडिया से मैच जब हारते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा तनकीद पे बॉलर, बैटिंग, फील्डिंग या इस तरह की खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी होती थी उस पे तनकीद होती थी, या थोड़ी बहुत ही कोचिंग पे या किसी सीनियर ओहदेदार पे। लेकिन जब आज अमेरिका से हारी तो पाकिस्तान का जितना भी वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, उसमें बाकी जो सियासतदान हैं, उसमें अमेरिका है, उसमें IMF है, उसमें कर्ज़ा है, उसमें किस्तें हैं, उसमें खौफ है, उसमें डर है, ये सारी तनकीद के अंदर आए। इस पे भी आज बात नहीं करेंगे। दूसरा जो मौजू था इमरान खान का, वो जो कमरा जो जेल से दिखाया गया, जिसमें पूरा दिन जो बहुत से व्लॉगर हैं उन्होंने भी इस बात पे बहुत आवाज़ उठाई। बहुत से तो आप दीदा भी हो गए कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। 70 सालों से पाकिस्तान के झंडे को उसने बुलंद रखा, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त को बुलंद रखा। और आज वो किस हाल में है, किस तरह के कमरे में रहता है, वो चाहे तो दुनिया की लग्जरी तरीन ज़िंदगी गुजार सकता है, सिर्फ़ एक डील के साथ, सिर्फ़ एक इस बात के साथ कि मुझे बाहर जाने दें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह अवाम का सोचता है। इन सारी बातों का जो सबूत है वो मैं आज उस पे बात करूँगा। आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को सुनिएगा। ये कामरान अफरीदी जो साबिक FBI एजेंट हैं, और इन्होंने इंटरव्यू दिया वकार बगा को, जो सियासत.pk के ऊपर इंटरव्यू है, कम से कम ये 48 या 50 मिनट का है। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको वो तमाम चीज़ें, जो तारीख़ है पाकिस्तान की, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं शक गुज़रे या कि इस तरह से बात हो तो वो सारी की सारी हकीकत में बदलती हुई नज़र आती हैं। कामरान अफरीदी, जो जिसका मुझे नहीं पता कि ये असल नाम है या ऐसे फ़र्ज़ी नाम है, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से FBI या ISI या इस तरह इनके एजेंट के तौर पे इसने तमाम सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो या कोई और बड़े मिशन हो, इन सब पे उसने काम किया। इस इंटरव्यू को जब आप सुनते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान के सियासतदान असल में करते क्या हैं। जो ओसामा बिन लादेन एबटाबाद का जो मिशन था उस पे क्या हुआ, किस तरह से ये सहाफ़ी बिकते हैं, किस तरह से सियासतदान बिकते हैं, अमेरिका किस तरह से इनको ख़रीदता है, फिर किस हिसाब से इनको अपने मकसद और मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। कामरान अफरीदी के उस इंटरव्यू में जो कुछ इसने वकार बगा ने पूछा, उसके सवालों के जवाब के मुताबिक वाज़े तौर पर उसने बताया कि उसके पास एक एक ऐसे सबूत हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किन किन लोगों को उसने पैसे दिए और वो अमेरिका के कहने पे या उनके मुफाद के लिए काम करते रहे। इसी तरह से नून लीग, इसी तरह से मुशर्रफ भी, जो साउथ वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन होता रहा, वो एक एक ड्रोन हमले पे कितने पैसा लेता रहा। जो पाकिस्तान के से जो लोग हम कहते हैं कि अमेरिका को मतलूब थे और पाकिस्तान ने उनकी हवालगी की, जिसमें पाकिस्तान की आफिया सदी की, जिसको आज भी कुछ दिन पहले भी ताज़ा तरीन उसकी खबरें थी कि अमेरिकन फ़ौजियों ने उसके साथ ज़्यादती की। उस पे भी वाज़े उसने लिखा है कि मुशर्रफ ने ज़ाती तौर पर कितने पैसे लेकर उसको अमेरिका के हवाले किया, और भी इस तरह से बहुत से जो हवालगी है अमेरिका को देने की, वो सारी की सारी उसमें है। इसमें दो बातें कामरान अफरीदी ने ये भी जो सामने आई, उसने कहा कि माजी में ये होता था कि जो सियासतदान थे या जो पार्टियां थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी का नाम भी है, या नून लीग के बहुत से लोगों का नाम है, ये या तो मुल्क के लिए पैसा लेते थे IMF के थ्रू, या इस तरह से कर्जा लेकर या कुछ पैसे लेकर तो डील करते थे, या फिर ये होता था
کہ ان کو کسی تعمیر و ترقی کے نام پہ یا کہیں ترقیاتی فنڈ کے نام پہ پیسہ ملتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں وہ کام کرتے تھے۔ لیکن مشرف کے دور میں تیسری جو ٹرم سامنے آئی اس میں یہ تھا کہ مشرف نے ذاتی طور پر یہ پیسے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں یا پرسنل اپنے اس میں لیے اور اس کے بدلے میں اس نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ ساری باتیں دل دہلا دینے والی، اور یہ واضح طور پہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کا جو نظام ہے، پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی ہیں، ہم ان کو کٹ پتلی کہیں یا جو بھی کہیں، یہ برائے نام ہیں، یہ اصل میں امریکہ کے کہنے پہ، مفاد پہ، ایجنڈے پہ یا ان کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ ایون کہ بہت سے ایسے صحافی جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی خریدا جاتا ہے اور ان کو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کافی لمبا چوڑا تھا، لیکن اس میں خاص جس بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو وہ ویڈیو کلپ اگر آپ چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں، میں بھی یوٹیوب پہ اس لیے نہیں لگا رہا کہ اس کی کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہے، لیکن اس میں جب کامران افریدی سے وہاں وقار بگا نے سوال پوچھا عمران خان کے حوالے سے کہ یہ کیوں نہیں بکا، یہ اسے شراب کیوں نہیں پی، اسے لڑکیاں کیوں نہیں دی گئیں، یا یہ اس طرح سے ٹریپ کیوں نہیں ہوا جس طرح سے پاکستان کے دوسرے سیاستدان یا باقی جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کافی لمبا چوڑا ہے جو پاکستان کے حوالے سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ پاکستان امریکہ کے جو وہاں کا ایجنٹ تھا، وہاں کا جو بندہ تھا، اس نے اٹارنی جنرل اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کو پیسے دو تو وہ اپنی ماں بھی دے دیتے ہیں۔ اس پہ بھی کامران افریدی نے اسے اوکے کیا اور کہا کہ واقعی ایسا ہی ہے، اس نے یہ بات کہی تھی۔ عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کامران افریدی نے بتایا کہ اصل میں عمران خان کے ساتھ جو امریکہ کی دشمنی ہے، یہ مخالفت ہے، وہ کہیں اسلام فوبیا کی حوالے سے جو تقریر کی گئی تھی وہاں پہ اقوام متحدہ کے فورم پہ، اس سے نہیں ہوئی، یا پھر اس نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اس حوالے سے بھی وہ دشمنی نہیں ہے، بلکہ امریکہ کو جب عمران خان نے ساؤتھ وزیرستان میں جو ڈرون حملے ہوتے تھے مشرف کے دور میں، اس دور میں جو عمران خان مخالفت کرتا تھا، اور پھر جب عمران خان پاور میں آیا تو اس نے ان حملوں کو رکوا دیا، اور جو آزادی، خود مختاری یا مرضی سے امریکہ یہاں پہ جو دن آتا پھرتا تھا، ریمس ڈیوس کے طریقے سے ہو یا اس کی صورت میں ہو یا کسی اور بلیک واٹر کی صورت میں ہو، وہ جب عمران خان نے روکا تو امریکہ یہ سمجھ گیا کہ یہ شخص جب تک حکومت میں ہے تو ہم پاکستان کو کسی صورت استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسروں سے یہ کہا کہ عمران خان جو سچا ہے، اسٹیٹ ہے، بہادر ہے، اور عمران خان یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان 70 سالوں سے امریکہ کی کالونی بنی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کو امریکہ کی کالونی بننے سے کی اس کی مخالفت کرتا تھا، اور عمران خان کا یہ خواب کہہ لیں یا اس کا خیال کہہ لیں یا سوچ یا نظریہ کہہ لیں، عمران خان یہ چاہتا تھا کہ پاکستان خود مختار، خوددار قسم کا ملک بنے اور یہ امریکہ کے آگے نہ جھکے اور نہ اس کی مانے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو عمران خان ایک آنکھ بھی نہیں بایا، لیکن ماضی کی طرح جس طرح سے ڈرون حملے بھی ہوتے تھے، اور جیسے اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی زرداری نے یہ کہا کہ امریکہ کو کہ آپ جتنے مرضی ڈرون حملے کر لیں، ہم صرف ٹی وی پہ آ کے مزاحمتی بیان دیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی خود مختاری اور سوورنٹی پہ حملہ ہے، ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا وتیرہ تھا کہ امریکہ کو کھلی چھٹی تھی کہ تم چاہے یہاں سے جو مرضی کرو، جس کو چاہے گولی مار دو، جس کو چاہے اٹھا لو، صرف ہم یہ مذمت کریں گے کہ یہ غلط ہو گیا اور اس کا ہم نوٹس لیں گے۔ تو اس حد تک ہی ان کا یہ سب تھا، لیکن پاکستان کا جب سے عمران خان آیا تو اس نے سیدھا سیدھا کہا کہ میں اپنے ملک، اپنے وطن کے، اپنی عوام کے لیے کسی صورت بھی یہ سودا نہیں کروں گا، اور یہ جو ساری باتیں تھیں یہ امریکہ کو کسی صورت نہ پسند تھی، نہ ہیں اور نہ رہیں گی۔ عمران خان کا یعنی پاکستان کے حوالے سے جو نظریہ یا خیال ہے، وہ اس کا ویژن واضح طور پہ آزاد اور خود مختار ملک دیکھنا ہے، اور اس نے کامران افریدی نے یہ بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پی ٹی آئی کی اس وقت تک، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا، یہ خفیہ طریقوں سے اپنی رپورٹ یا اپنے کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کے اندر میں نے کہیں سے بھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو بکنے والے ہوں یا ڈیل کرنے والے ہوں، یا ان کے اندر کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی نظریہ پایا جاتا ہو۔
कामरान अफरीदी ने सहाफ़ियों के हवाले से भी कहा कि अगर मौका आया तो मैं नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन से सहाफ़ी हैं जो अमेरिका के पे रोल पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासी जमातें हैं, सियासी लोग हैं, और नून लीग के जो मौजूदा इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत है, ये भी अमेरिका के पे रोल पे है। लेकिन इस वक्त मैं इसलिए नाम नहीं ले सकता कि शायद कि अभी वो पावर में हैं और मैंने पाकिस्तान जाना है, और जिसकी वजह से मुझे मसला होगा, लिहाजा मैं अभी वो रोकता हूँ। उसने बीबी के हवाले से भी, जरदारी के हवाले से, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन के फजल रहमान के हवाले से भी उसने बताया कि इसने कितने पैसे लिए और किस तरह से अमेरिका को जाके कहते थे कि आप जो मर्ज़ी कहें, हम आपके कहने पे तैयार हैं, आपका काम करेंगे, हमें इसके बदले में मुख्तलिफ इनके डिमांड्स होती थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़ाती तौर पर मुशर्रफ की तरह पैसे मांगते थे। फजल रहमान जैसे लोग ये कहते थे कि हमें इक़्तिदार दिया जाए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में जाकर कुछ नहीं तो वो शराब और फिर उसमें जो अयाशियाँ हैं वो सारे के सारे हनी ट्रैप करने के लिए वो सब डिमांड उनकी पूरी होती थी। और अमेरिका जब इनकी डिमांड पूरी करता है तो फिर वो इनका पीछा भी करता है और एक एक करके इनसे टारगेट पूरा करवाता है, और वो सारे का सारा वॉच करता है, और जो जहाँ पे पीछे हटता है उसके साथ फिर अंजाम वही होता है जो इमरान खान का इस वक्त हो रहा है। कामरान अफरीदी का इसी हवाले से ये भी कहना था कि इमरान खान न ट्रैप हुआ, और बहुत कोशिश की गई कि इसे लड़कियां भी पेश की गई, इसे पैसों की भी ऑफ़र थी, इसे बाकी मराहतों की भी ऑफ़र थी, और जितने तरीक़ों से अमेरिका ने इससे पहले माजी में इस्तेमाल किए इसे लोगों को ट्रैप करने में, हुकूमतों को, लेकिन ये नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि इमरान खान की जो साबका बीवी रेहाम थी वो भी कहीं न कहीं से अंडर इन्फ्लुएंस थी अमेरिका के, और वो काम करती थी, लेकिन वो भी कामयाब न हो सकी इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ट्रैप करने में। ये वो सारी बात थी जो मैं ये चाह रहा था कि आपसे शेयर करूं, और आप इस वीडियो को अगर मौका मिला तो देखें, जिससे आपको पाकिस्तान का मुकम्मल जो नक्शा है, जो सोच है, जो पाकिस्तान की 70 साल से इस मुल्क के अंदर जो काम हो रहा है, वो आपको समझ आ जाएगा। फिर इससे बहुत सी चीज़ें ऐसी समझ आएंगी कि क्या इमरान खान जल्दी रिहा होगा, नहीं होगा, या पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी बामुकाबला तमाम सियासी जमातें या पावर या इस्टेब्लिशमेंट, असल में ये इस्टेब्लिशमेंट हो या पावर हो या ब्यूरोक्रेसी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इनका मेरे ख्याल में जो इस सारी बातों से जो नतीजा निकलता है, जो तज्जिया या सामने आता है, वो यही है कि इन्होंने सामने वो खाने में दाढ़ी हिलने वाली बात रखी हुई है। इन्होंने सामने इमरान खान का वो जो ज़िद्दी तौर पे होना या ना मानने वाली बात रखी हुई है। असल मकसद ये है कि हम भी खा रहे हैं, तुम भी खाते रहो, और ये जो आवाम है ये भाड़ में जाए, मुल्क जिस तरह से बिकता है बिकता रहे। ये सारा रिज़ल्ट आपके सामने है, और यही हाल अगर मुल्क का रहा, अगर इमरान खान को इसी तरह से किसी न किसी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई, तो फिर एक एक बंदे की कीमत लगकर फिर ये जो मुल्क है ये इसका फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। और अगर ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो लोग हैं, अगर ये समझे ना, पावर वाले, इख्तियार वाले, इक़्तिदार वाले, तो फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान कैसा होगा, किस तरह से होगा, ये मेरे और आपके तज़किये की बस की बात नहीं। फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। इकबाल जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।